श्रेणी चतुर्थ विषय गणित प्रसंग क्षेत्रफल परिमाण मापिबा। शिक्षण फलाफल सरल ज्यामितिक आकृति त्रिभुज आयतचित्र और वर्गचित्रर क्षेत्रफल निर्णय करिवे। एक निर्दिष्ट आकृति को एकक भावरे नहीं। सुप्रभात पिलामाने केमिति अछ समस्या। पूर्व क्लास रे आमे क्षेत्रफल संज्ञा जानिथिले। क्षेत्र काहाकु कुहा जाए और क्षेत्रफल काहाकु कुहा जाए। पिला माने कहलो देखि क्षेत्रफल कौन? ठीक कहिछ पिला माने। आबद्ध चित्र अधिकार करथिबा स्थान को यार क्षेत्रफल कुहा जाए। ताहेले भलरे बुझिछ समस्या। आमे क्षेत्रफल संज्ञा कहिबा समय रे एक नुआ जिनिस जानिबा पाइले जे केवल आबद्ध चित्र गुड़िक ही क्षेत्रफल निर्णय करि परिबा। तो पिला माने केही कहि परिबो कि एही आबद्ध चित्र गुड़िक कौन किंबा कि उदाहरण दे परिबो कि? अच्छा ताहले आबद्ध चित्रर उदाहरण होची वृत्त आयतचित्र वर्गचित्र त्रिभुज इत्यादि। पिला माने हमें पढ़िबा आगरु चलो एक गीत सुनिबा। आरे मित आ संगात पढ़िबा पाठ परा। आजिर पाठ आबद्ध चित्र आमे पढ़िबा परा। आरे मित आ संगात पढ़िबा पाठ परा। आजिर पाठ आबद्ध चित्र आमे पढ़िबा परा। आंकेबा बसी खातारे आमे केते चित्र मनरू निबुज थिबो खोला नथिबो बंद चारि पखरु। पिला माने एही गीतटी भलो लागिला तो? ठीक अछि पिला माने एबे आमे एक चित्र देखिबा। पिला माने तुमे माने एही चित्र रे कोन कोन सब देखिछो कहलो देखि। वेरी गुड। एही चित्र रे माछ चारटी अछि अलग अलग पात्र रे और मझिरे गोटे बिराड़ीटी अछि। अच्छा एबे तुमे माने कहलो देखि बिराड़ीटी केउ माछ को अति सहज रे खाई परिबो? बहुत बढ़िया पिला माने बिराड़ीटी तृतीय चित्र रे थिबा माछटी को सहजरे खाई परिबो। बे तुम माने कहलो देखि बिराड़ीटी तृतीय माछटी को कोन पई खाई परिबो अन्य माछ गुडी को कोन पई खाई परिबो नाही? ठीक कहिच कारण प्रथम द्वितीय चतुर्थ माछ गुड़िक बंद कोठरी रे अछंती किंतु तृतीय माछटी बंद कोठरी रे नाही। बिले तो ताको आग खाइबो। तेबे पिले कहि परिबो प्रथम द्वितीय और चतुर्थ चित्र को आमे कोन कहिबा?
ଏହାକୁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ତ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ତାକୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏବେ କହିଲ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଓ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏବେ କହିଲ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଓ କାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ? ସାବାସ୍। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ କହିଲ ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଏହା ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା।